Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Hayati Safira, mahasiswa baru program studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Pekalongan. Saya akan melaksanakan ujian tilawah dan tes placement BTQ. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Qalu bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Lu bacaan matobi'i sebab domah bertemu wawu sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. Ya abana, ya bacaan mat jaiz mengfasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat, panjangnya dua setengah alif atau lima harokat. Bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. La ta'manna dibaca la ta'manna, bacaan ihmam. La bacaan matobi'i sebab fathah berdiri, panjangnya satu alif atau dua harokat. Yusufa bacaan matobi'i sebab domah bertemu wawu, panjangnya satu alif atau dua harokat. Wa inna bacaan hunah musyaddadah sebab nun bertasjid. Lahu lahafidun, hu bacaan matsilah tawilah sebab hak dhamir hu dibaca panjang di antara dua huruf hidup. Hafidun, ha bacaan matobi'i sebab fathah berdiri, panjangnya satu alif atau dua harokat. Dun bacaan mat artli sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca wakof, panjangnya boleh satu, dua, atau tiga alif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Kabu bacaan matobi'i sebab domah bertemu wawu sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. Fiha bacaan matobi'i sebab kasroh bertemu ya sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. Ha bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Bismillahi, lamnya dibaca tarkik sebab lafadz jalalah didahului kasroh. Majroha dibaca majreha, bacaan imalah. Wa mursaha roknya dibaca tafhim sebab rok sukun didahului domah. Inna bacaan hunah musyaddadah sebab nun bertasjid. Rabbi roknya dibaca tafhim sebab rok berharokat fathah. Bi bacaan matobi sebab kasroh bertemu ya sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. La khofu bacaan matobi sebab domah bertemu wawu sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. La khofurur rahim. Bacaan idgham bila hunah sebab lemah tanwin bertemu ro. Rahim bacaan mat arid sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca wakof, panjangnya boleh satu, dua, atau tiga alif. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Lu bacaan matobi'i sebab domah bertemu wawu sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. Ya wailana, ya bacaan matobi'i sebab fathah berdiri. Bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Mamba asana, bacaan iklab sebab non sukun bertemu ba. Bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Mim marqadina, mimma bacaan idgham bihuna sebab non sukun bertemu mim. Marqadina roknya dibaca tafhim sebab rok sukun didahului fathah. Mim marqadina handa bacaan saktah yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas sekedar satu alif atau dua harokat.
Hadaha bacaan matobi'i sebab fathah berdiri. Za bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Ma bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Wa adar rahmanu ar-rahmanu bacaan al-syamsiyah sebab al bertemu ro. Ma bacaan matobi'i sebab fathah berdiri. Wasodaqal mursalun alnya al-qamariyah sebab al bertemu mim. Lun bacaan mat artil sukun sebab nat bertemu huruf hidup dibaca wakof, panjangnya boleh satu, dua, atau tiga alif. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walau ja'alnahu na bacaan matobi'i sebab fathah berdiri. Qur'anan roknya dibaca tafhim sebab rok sukun didahului domah. Qur'anan a'jamiyan bacaan idhar halki sebab fathah tanwin bertemu hamzah. A'jamiyal laqalu bacaan idham bilahunah sebab fathah tanwin bertemu lam. Laqalu ko bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Lu bacaan matobi'i sebab domah bertemu wawu sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. Walau la fusilat la bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Ayatuh ya bacaan matobi'i sebab fathah berdiri. A'a jamiyun dibaca a'a jamiyun bacaan tashil. Qul huwalil ladina alnya dibaca al syamsiyah sebab al bertemu lam. Di bacaan matobi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Amanu bacaan mat bedal sebab ayu dibaca panjang, panjangnya satu alif atau dua harokat. Huda wa shifa'u bacaan idham bihunah sebab fathah tanwin bertemu wawu. Shifa'u bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Walladina alnya dibaca al syamsiyah sebab al bertemu lam. Di bacaan matobi'i sebab kasrah bertemu ya sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. La yu'minuna la bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Nuna bacaan matobi'i sebab domah bertemu wawu sukun, panjangnya satu alif atau dua harokat. Fi adanihim fi a bacaan mat jaiz mufasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Da bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Nihim waqru bacaan idhar syafawi sebab im sukun bertemu wawu. Waqru bacaan qalqalah sughra sebab kaf mati asli. Waqruwa bacaan idham bihunah sebab domah tanwin bertemu wawu. Alaihim ama bacaan idhar syafawi sebab im sukun bertemu ain. Ulaika bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Yunadawna na bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Mim makani bacaan idham bihunah sebab nun sukun bertemu mim. Ka bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Maka ba'id nimba bacaan ikrab sebab kasrah tanwin bertemu ba. Ba'id bacaan mat artil sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca wakof, panjangnya boleh satu, dua, atau tiga alif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab.
Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuha ya a bacaan mat ya a bacaan mat jaiz mufasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Alladzina alnya bacaan al syamsiyah sebab al bertemu lam. Dina bacaan matobi'i di bacaan matobi'i sebab kasrah bertemu ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Amanu bacaan mat badal sebab ayu dibaca panjang, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. La yaskhar la bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yaskhar roknya dibaca tafhim sebab rok sukun didahului fathah. Qaumum min bacaan idgham bihunah sebab dhamma tanwin bertemu mim. Min qaumin bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu qaf. Qaumin asa bacaan idhar halqi sebab kasrah tanwin bertemu ain. Asaan bacaan mad jaiz mufasil sebab mad bertemu hamzah dalam dua kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Ayyakunu bacaan idgham bihunah sebab nun sukun bertemu ya. Kunu bacaan matobi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Khairam minhum bacaan idgham bihunah sebab fathah tanwin bertemu mim. Minhum bacaan idhar halqi sebab nun sukun bertemu ha. Minhum wala bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. La bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nisa'u bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Min bacaan idgham bihunah sebab dhamma tanwin bertemu mim. Min nisa'i bacaan idgham bihunah sebab nun sukun bertemu nun. Sa'i bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. In asa bacaan idhar halki sebab kasrah tanwin bertemu ain. Asaan bacaan mat jaiz mufasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Ayyakuna bacaan idgham bihunah sebab nun sukun bertemu ya. Kunna bacaan hunah musyaddadah sebab nun bertasydid. Khairam min bacaan idgham bihunah sebab fathah tanwin bertemu min. Minhun bacaan idhar halki sebab nun sukun bertemu ha. Wala bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Talmizu anfusakum bacaan mat jaiz mufasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Anfusakum bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu fa. Anfusakum wala bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. La bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Tanana bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Bazuzu bacaan matobi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Bil alqab alnya alqamariyah sebab alnya terbaca. Qab bacaan qalqalah kubro sebab ba mati karena waqaf. Bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu bacaan nakal. Al fusuqu alnya alqamariyah sebab al bertemu fa. Ba'dal iman alnya alqamariyah sebab alnya terbaca. Iman bacaan mat arid sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif. Wamal lam bacaan idgham bila hunah sebab nun sukun bertemu lam. Lam yaitu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ya. Tub bacaan qalqalah sughra sebab ba mati asli. Faulaika bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Humudz zalimuna alnya al syamsiyah sebab al bertemu dot. Zalimun bacaan mat arid li sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif.